बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बीवी के पास एक दिन रहते, बाकी अज़वाज मुहतारात अलबत्ता बारी वाली ज़ौजे के पास इकट्ठी हो जाती। एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी थी, जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इब्न माजा की रवायत के मुताबिक इजाज़त के बगैर इनके हुजरे में दाखिल हुई। आपको मालूम ना था हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद हैं। अंधेरे में आपने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली, ये ज़ैनब हैं। आपने हाथ खींच लिया। इस पर इन दोनों में तकरार होने लगी और इनकी आवाज़ें बुलंद हो गईं। उधर नमाज के लिए खड़े होने लगी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको बुला लिया। हज़रत आयशा बोली, अभी नमाज अदा करने के बाद मेरे वालिद मुझे खूब डांटेंगे। ऐसा ही हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें सख्ती से डांटा कि तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह बोलती हो। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के पास आए तो उन्होंने पूछा कि आज कहाँ रहे। फरमाया, ए हुमैरा उम्मे सलमा के पास था। कहा, उम्मे सलमा से आपका जी नहीं भरता? मुझे बताएं, अगर आप एक वादी के दो किनारे पर उतरें, एक से घास चुराई गई हो और दूसरे किनारे पर कोई घास खाने वाला ना आया हो, तो आप जानवर कहाँ चराना चाहेंगे? फरमाया, वो जिसका सब्जा चखा ना गया हो। तो उन्होंने फरमाया कि मैं आपकी दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ, मेरे अलावा हर औरत दूसरे मर्द के पास रही है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। शाहिर मकूकस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कुप्ती बांधी हदिया की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि वो हामला हुई तो मुझे परेशानी लग गई। इब्राहिम की विलादत हुई लेकिन मारिया को दूध ना आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के लिए दूध देने वाली भेड़ खरीदी, जिसका दूध पीकर वो मोटा और सुर्ख व सफ़ेद हो गया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम को अपनी गर्दन पर उठा कर लाए और पूछा, आयशा, बच्चे की मुझसे मुशाबहत के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सुतापे की वजह से कहा, मुझे तो आपसे कोई मुशाबहत नज़र नहीं आती। फरमाया, बच्ची की सेहत के बारे में क्या कहती हो? मैंने कहा, जो भेड़ों का दूध पीता हो ऐसे ही हो जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं इन औरतों से चिढ़ती थी जो अपना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हब्बा कर देती थी। मैं कहती थी कि भला कोई औरत अपने तई हब्बा कर सकती है? जब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, ए नबी, अपनी बीवियों में जिसको चाहें अलग रखें और जिसे चाहें अपने पास रखें और जिसे चाहें अलग करने के बाद वापस बुला लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में जल्दी करता है। इब्न हुजर कहते हैं कि सहाबियात ने अपनी जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक को निकाह में ना लाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशा पर मौकूफ था, बशर्ते ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपने निकाह में लाना चाहें। इब्न हुजर ने हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वाहबा होने का भी रद्द किया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बारी का दिन भी अल्लाह ताला को दे दिया। चुनांचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ 2 दिन क़याम फरमाते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सौदा के अलावा कोई औरत ऐसी नहीं कि मेरा इस जैसे तौर तरीका इख्तियार करने को दिल चाहे, मगर मैं भी तनदही थी। एक बार हज़रत सफ़िया और हज़रत आयशा में झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे के बाप को बुरा भला कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया, सफ़िया, तुम अबू बकर को गाली दे रही हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज आपस में रश्क और रकाबत की वजह से आपसे रूठ गईं। मैंने इनसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तलाक दे दें तो बड़ी उम्मीद है कि इनका रब इन्हें तुमसे बेहतर बीवियां दे दे। तो इसी मज़मून में कुरान पाक की आयत नाजिल हुई। एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने के लिए हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम कुरान के ज़रिए आए।
رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں اور دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے دور رہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازخر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ اور بچھو کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کا باعث کرنے لگیں کہ اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اٹھایا اور فرمایا تمہاری اماں ام المومنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی بھیجی اور اسے رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا اللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ نے آپ کے کیا آئندہ اور گزشتہ تمام گناہ معاف نہیں کر دیے ہیں؟ فرمایا بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات پہ یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کے پیدائش میں، دن اور رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ دو زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹائپ کریں، شکریہ۔